Good morning Vestige. Tabi mandal yang anak simang na Maikai Vestige online shopping app ko Jakkalna Nanga. Uning menanga bang gija taladan ko dakna menga. Na simang video ko jol yang bo aro video ko bot ni na meni bo. Jera ko na simang na me masina kata mengen mo. Sekarang apa video ko abasin sekarang na simang ko request ka na simang getal mandung ngecemo na channel ko subscribe ka bo aro bell icon ko klik ka pa bo jera ko yang getal video upload ka na simang notification ko maksuna kata mengen mo. Ansung somai ko lagi jol video ko abasin na. Sekarang apa na simang ni Play Store ko open ka bo. Angai no Play Store ko open ka tenga. Ono search ka bo. Vestige online shopping app. Nuna kinakatkin ya iba apps ko. Ya ko na simang install ka na nangen mo. Tau sekarang Vestige apps de tau de kam ka jaha. Hindi ba tau ya ko jakas ka na nga Vestige online shopping app ko. Ta simang install ka ko jang wande. Ta simang ya Vestige online shopping app ko install ka mo. Ni jaman install ka ni jaman na simang open ka bo ang install ka man na ni giman direct kan ang open ka ta no. Open ka na sama ni gina hakya unti singna nang gina simang. Singai bo. Ni jaman na simang sign in ono left side chiba na simang sign in ba kon ken. Na simang geta long beche mo sign up ka bo ni ba na simang already register ka ga mo wa onde sign in na kai mo. Sign in na ka tai. Ono na simang ni distributor ID atau password ko dapat ko. Ang pang distributor ID atau password ko dapat namin nga. Ya ko ang speak katay kan. Ang ay speak at ha may nang ya personal detail ang ano. Na simang dagi kapatan ni jamanol wano blue color login ta katay mo. Login ta kani jaman na simang dagi interface ang katken. Na simang dagi bang interface ang kanok. Ni jaman wa left side kang po na simang my TV ni ken uno na simang ni antang ni self TV ko ni ken uno na aro ni jaman jaksyo ni dalo na simang group TV ko ka uno na simang ni group ni TV ko ni ken aro my network ni po na simang ni download ba sak ko nga ito na simang ni ken mo. Uno jaman de na simang Maikai na simang ni download lang ko ba nang network lang ko ni gina man gen ko na simang chat ko mo adita ko. Kang pa na simang download ko nila tadi na simang wifi dito na di ang mo. Wala mo na simang natin sa sakyan. Wala mo na simang ano tamo detail na naman dino. Yang kang ba category na simang online shopping handa mo do na mo. Online shopping handa ka nila daw na home delivery man dala ni. Simang diyon DSCP office mo no na yang imong na songni bostu ko raina kata na kan diba daw home delivery ko daw tepat teman ko jenga maina daw tepat carrier dongja oni man antung jol antung detail e mai barang ko ba siang namo skang ba na simang no my profile ko nikenga uno na simang ni detail nang ni profile ang ko niken oni jamano ne ya wish list tongwa scheme group pb na simang group pb ko ni discount de no na simang click habo group pb na simang ni mai ba join khat kamalang ko KYC kana mo de no KYC kabo aro DAF details rang ko na simang gapat na mangin my network sekarang kepayan nak simang my network pun nak simang ni downline lang ko nak sang my network ko my consistency offer je round consistency offer ko maintain ka uno nak simang no consistency offer ko click hai mani na kata mangen ya no je rangan my ba director ong gamulang car qualify ka awarang ni nak simang no car fund rang ko kenok ne ko de wano my voucher je rangan voucher napa chang warang na chang voucher ni holi na kata mangen ya my bonus na simang bonus ni na ska onde je kai jan thian na thang Vestige de khang thari ko bonus manenga uni ko na simang bonus ko ni na kata na simang no my bonus to click abo nun na simang ni by my jani ko ni na menga uni ko na simang my versi ni my jani ko na song bonus ni na ko na simang thari na de bonus ko ni ko na kata gen mo my order in my order na simang jian online shopping ka no nang ni order kha go bang ko ni ken Jaman banga mo my training Vestige branches na simang bano Vestige branches rang dunga ko na simang ni na kata mangen we store rang ko naka mo no no bang bata no may ba detail bang bata mo no gamakan function bang bata mo na simang tua ultra batas khang ga tham apps na batiba mo ani ko thisa ya loading ong root khala ni ba simang success ra khala ba mo
one number ke apps ng ya mas kang Vestige apps na batide yung online shopping ba kana mana kemukun nagna mana ya kami muna simang ya ko register kay muna Jakkalna mau login kay Jakkalna ya no na simang dentang langsung aku nak utama kan na simang no fast food rangko change kana mana na simang ni fast food rangko Tagay ya rangsan dali video demo na simang namne gense mo de like wa share subscribe ka babu jera kore anga bana simang ni support ko manimu makangchi una bate dentang business related video rangko da bana man genno Kemana masalah nak simang sekanti ko ya video ko subscribe ya ni namne gense mo de like share or subscribe ka bo dan sekanti na wish you well